विपद संकुल अवस्था रही ट्रांसफॉर्मर जहाँकि आम चित्र आम स्पष्ट भाव में देखा यह रही गोविंदपुर ग्रामर रास्ता पार्श्व जो रही रास्ता पार्श्व जो भाव में विपद संकुल अवस्था टाटा पावर कंपानी जो मनमानी जहाँ अवहेला रही यह स्पष्ट भाव में चित्र जहाँकि आम देखिपे जो भाव में तार लगी जहाँकि रास्ता उपर खुंटे तार लगी कौन प्रकार ये विभिन्न समय अनेक गाई गोरु ये आहत होती मृताहत होती जहाँकि ग्रामवासी मैंने अभियोग आनी या सहित विभिन्न समय यही ट्रांसफॉर्मर पर विभिन्न अधिकारी मानू टाटा पावर अधिकारी मानू अनेक समय दाबी प्राय न शुणा बोली जहाँ ग्रामवासी अभियोग रही तेणु विभिन्न समय जो रास्ता पार्श्व विपद संकुल अवस्था जो भाव में रही ट्रांसफॉर्मर टी आपको टाटा पावर कर्तृपक्ष जो अवहेला रही अवहेला कौन भी परिस्थिति कहीं भी कहार प्राण जीव ता भी कहना एक प्रकार मुस्किल हो पड़ी तो आम सहित रही गोविंदपुर ग्रामवासी आम पचारि बुझा तो किभली भाव में जो ट्रांसफॉर्मर ये भाव में खोला मुकुला हो पड़ रही रास्ता पार्श्व जो रास्तार मात्र 2 हाथ दूर भी हम ना तेणु ये विभिन्न समय जो गाई गोरु क्षताहत होती तेणु आम ग्रामवासी सहित कथा ये ट्रांसफॉर्मर केबेठार ये विपद संकुल अवस्था पड़ रही नहीं क्या दाबी उपस्थापन कर ये ट्रांसफॉर्मर आम पाखापाखि 3 वर्ष है विपद संकुल अवस्था पड़ी आम जी अच्छा इलेक्ट्रिक जेई जी अच्छा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर समस्त को आम ए विषय कहीचु आपको 2-3टा गाई भी मरले करेन्ट आसिक ये घर गोटे थर निआ लगी जाइए बहुत थर जमी तार फुटुका बाण फुटे सेमती तार भी जलिक फुटुची ये पाखे घर अच्छी गाँ लोक समस्त विपद अवस्था अच्छा 11 केवी कौन सी मुहूर्त कहार जीवन जीव क्या घर जलीज भी सेटा ये ना बारंबार टाटा पावर जब ठार लाइन ना आम कनेक्शन देला आम टंकाटा तो बिल छाड़ू ना से जहाँ भी पूर्वर एरियर था जोर जबरदस्त आदा कर पुराना एरियर पकईकि भी आदा करूँ कौन प्रकार टंकाटर मरामती कम करूना कि नवीकरण जोटा करने कथा पुराना तार कि जहाँ खुंट पड़िया कथा से भी करूना बिल नेला बेलू जुलुम करके नौ देखुं आप देखुए रास्ता ठार गोटे हाथ भी नुह पकईकि से विपद संकुल रखी कौन सी मुहूर्त घर जलीज कौन हम ताकू आम बारंबार दाबी कलापर से शुणुना जदि भी आगू न हम आम समूह ग्रामवासी आम दरकार पड़े बिल दबुनु दरकार पड़े एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ नचेत आम जो भी आम इलेक्ट्रिक ऑफिस अच्छी आम धारणा दबु जो पर्यंत आम एटा समाधान न हो आम आगू को वर्जन भी करूँ इलेक्ट्रिक बिल भी दबु निश्चित भाव में जहाँ रही जो टाटा पावर आसीला से लोक मैंने अनेक किसी भाई पूर्व जो भाव में बिजुली जो लुचकाड़ी खेल होता निश्चित भाव में यार परिवर्तन हम या सहित जो रही विभिन्न स्थान में मुकुला भाव में जो भाव में सबस्टेशन हो कि जो तार सब रही है सब निश्चित भाव में मरामती हम किंतु ता करने बदल टाटा पावर कर्तृपक्ष जो मनमानी रही टाटा पावर अधिकारी मान स्थानीय अधिकारी मान यार स्पष्ट दृश्य जहाँकि गोविंदपुर गाँव जो रास्ता पार्श्व रही जो रही ट्रांसफॉर्मर स्पष्ट भाव में जमापड़ी तेणु आम सहित रही अन्य जन ग्रामवासी तो कौन कह कि भाव जो टाटा पावर कर्मचारी मैंने जो आसुँच बिल जुलुम कर बिल नौ जोर जबरदस्ती बिल आसी बिल नौ बिल जदि न दि जाए काटि दौरान कि ये जो भाव में विपद संकुल अवस्था जो भाव में रही ट्रांसफॉर्मर एने कौन कहे आम भाई टाटा पावर आसवा आमर बहुत आशा था बहुत उन्नति बिजुली विभाग में बहुत उन्नतिकरण हम एपर किसी है एत विपद संकुल अवस्था गाई 2टा मरी सारे थे घर निजा ठोठा बहुत समय ठोठा पड़ुची ये बाबद मुझे अभियोग करापर मत कहले 19 बार कल कर मुझे बाबद 19 बार कल कर बहुत थर कम्प्लेन देती ए बाबद से बहुत अवहेला रखते आम समस्या समाधान करना से आम भी निष्पत्ति नहीं एथर जो वर्ष मार्च मसरे आसी जुलम करेंगे मानने एरिया दियो आम टोटाली आम इलेक्ट्रिक बिल दबु ना बहुत लोग आम बसिक इलेक्ट्रिक बिल दबु ना सब खाऊटी मैंने आम ये कर बहुत बाबद टाटा पावर बहुत उदासीनता भाव में ट्रांसफॉर्मर विपद संकुल अवस्था रखी निश्चित भाव में जहाँ रही जहाँ ग्रामवासी मैंने कहते जहाँकि विगत दिन में 2-3टी गाई गोरु मृत्यु होगा सहित निकट रही घर में निआ लगी तेणु ये जो भाव में जो रही अधिकारी मैंने टाटा पावर अधिकारी मैंने आसुँच गाँव को आसुँच बिल आदाय करूँ ये जो रास्ता पार्श्व जो भाई भाव में विपद संकुल अवस्था रही ट्रांसफॉर्मर टी कि जो मुकुला भाव में जो रही कनेक्शन या सुधार से चेष्टा करना आम सहित अन्य जन ग्रामवासी अच्छा आम पचारि बुझा तेज कौन रही प्रकृत में जो रही बारंबार आपण मैंने अभियोग अधिकारी मान अभियोग कर जो को अभियोग कर तो कौन से कौन कहते कौन
ଆମର 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଗୋଟେ ହାତେ ବି ନୁହଁ ଏ ମୁକୁଳା ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛି। 2-3ଟା ଗାଈ ଲାଗିରି 2ଟା ଗାଈର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ବଡ ଭାଇ ଯାଇଥିଲେ ଜେଇ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ବି ଦେଇଥିଲେ, ଥରେ ନୁହଁ 2 ଥର ନୁହଁ 7-8 ବାର କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ତାରିଖ ହେଲା ମାନେ ଆଗେ ସେ ବିଲଟି ବଢେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ଲେଡିସ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଇସା ଦିଅ ନହେଲେ ଲାଇନ କଟା ହବ। ଆରେ ଆମେ ତ ପଇସା ଦେଲୁ, ଆପଣ ଲାଇନ ଠିକରେ ଦେବେ, ଆମର ତ ପଇସା ନେଇଛ ଲାଇନ କଣ ପାଇଁ ଦେଉନା? ତେଣୁ ଟାଟା ଆମକୁ କିଛି ଏ ଲାଇନ ବାବଦରେ ଆମର କିଛି ଉନ୍ନତିକରଣ କିଛି କାମ କରୁନି। ଯଦି ଆମକୁ ଏଇଟା ଠିକରେ କାମ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଲୋକ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେବେ, ଲୋକ ବି ଖୁସି ହେବେ। ତେବେ କଣ କହିବା, ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଅଭିଯୋଗ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କରୁନାହାନ୍ତି, ତ ଯଦି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏମିତି ଏଇଭଳି ଚିତ୍ର ରହିବ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ଆଜି ଗାଈ ଗୋରୁ ମରିଛନ୍ତି, ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, କାଲି ସକାଳେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଗାଡି ଘୋଡା ହଉ ଯେତେବେଳେ ଯା ଆସ କରୁଛି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଯଦି ଅସାବଧାନତା ବଶତଃ ଯଦି ଲାଗିଯାଏ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଧନ ଜୀବନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କଣ କହିବେ ଏ ନେଇ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ମାନେ ଜଣାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ନେଇ କଣ କହିବେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ରହିଛି ଆପଣମାନଙ୍କର? ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ଯେହେତୁ ଟାଟା ନେଇନଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ ଏବି ସୁଇଚ୍ ଗୋଟେ ବସେଇବା ପାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏବି ସୁଇଚ୍ ବସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବେଳୁ କହିଲା ବେଳୁ ଏବି ସୁଇଚ୍, ଆପଣ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲାନ୍ତୁ ସେପଟକୁ, ଏବି ସୁଇଚ୍ ଲଗା ହେଇଥିଲା ବି ଏବି ସୁଇଚ୍ କୁଆଡେ ପଳେଇଲାଣି ଅଲରେଡି। କମ୍ପ୍ଲେନ କଲା ବାଦ ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆମେ ଗାଁ ତରଫରୁ କିଛି ଆମେ ଏତିକି କରିଛୁ ଯେ କୌଣସି ଗାଈ କିମ୍ବା ଲୋକ ନ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ କି ନ ମରନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ, ତଥାପି କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ବି କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ କଣ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମାନେ ବେହଦ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାହା ରହିଛି ଏଇ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମରକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅସନ୍ତୋଷର ଅଗ୍ନି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହିବା କଥା ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯଦି ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଏ ପ୍ରତି ଯଦି ଯତ୍ନବାନ ନ ହୁଅନ୍ତି, ଏ ଯୋଉ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଖୋଲା ଭାବରେ ପଡିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯଦି ୟାକୁ ସେମାନେ ଯଦି ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ମରାମତି ନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଯୋଉ ରହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଟାଟା ପାୱାରର ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ଦେବାକୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଲେଣି। ଏ ନେଇ ଜଣେ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କଣ ଏଠି କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି। ବହୁତ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ସବୁବେଳେ ଏଇଠି ତ ଲାଇନରେ ଛୁଆ ପିଲା ଏଇଠି ଯାତାୟାତ ହଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ କରେଣ୍ଟ ଧରିବ ତା ବି କହିହେବନି। ଗୋରୁ ମଇଁଷି ଗାଈ ସମସ୍ତେ ଏଇଠି ଯାତାୟାତ, ରାତି ପାଇଲେ ଲୋକ ଏଇଠି ଯାତ୍ରା। ଆପଣ ଯଦି ୟାର କିଛି ସୁକର୍ମ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛୁ, ବିପଦରେ ବି ପଡ଼ିଛୁ ବି ପଡ଼ିବୁ। ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ୟାର ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯାହା ରହିଛି ଗ୍ରାମର ଜଣେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ କହୁଥିଲେ, ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଯୋଉ ମୁକୁଳା ତାର ଏହାର ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ମରାମତି କରାନଯାଏ, ଯାହା ଜନଜୀବନ ହାନି ହୋଇଛି ଏହାର ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏଥିପ୍ରତି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଟାଟା ପାୱାର ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ନ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷର ନିଆଁ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନେ ସାମୂହିକ ଭାବରେ କମ୍ପାନୀର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ରହିଛି ସେଠି ଧାରଣା ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ପାରାଦୀପରୁ ବିରଜା ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ, MBC TV।